I will add up to the disiplin. Maybe we go to the disiplin first lah. Yang macam for the disiplin, for me is very very important lah. Why? Sebab especially kalau orang yang aktif, memang masa you memang sangat berharga. You cannot waste time. Sebab kalau especially waktu belajar, disiplin, this is how I did lah. I'm not sure, I didn't, tak sempat lah nak buat research the best way to be discipline masa study. But what I did masa my time belajar dulu is I dah letak set, I dah letak objektif. Okay, kalau masa first year dulu lagi rajin, midterm at least nak sampai berapa, assignment ni berapa. Tapi sebab usually I did that masa dekat tengah-tengah SEM lah. Sebab bila tengah-tengah SEM tu kita dah dapat certain marks kan. Macam assignment 1 dah dapat berapa, assignment 2 ke midterm kan. So daripada situ I boleh agak, okay, kalau I nak dapat A untuk this subject, berapa I kena make sure next assignment I at least dapat berapa. So and then I kena be realistic lah. Of course final I tak boleh nak dapat semua kan. So at least I kena top up dekat sini. So memang I have my own schedule lah for that, for my carry marks. So it helps me. So if you think, I think this is very good lah for everyone. And I tengok my friend pun yang dia for flat lah pernah study tu. So macam dia, she did the same thing tu lah. So try lah buat benda ni. And bila sebut disiplin tu, waktu study tu lah, especially try to set your time. Macam for me, like especially waktu exam, kadang-kadang memang tak cukup masa yang nak study betul-betul. Maksudnya study yang memang extra, as in macam dapat extra knowledge for that topic macam tu kan. Tapi and I have very limited time. So in like let's say I have 2 hours. So 1 hour ni I kena make sure I dah habis sampai mana. Macam tu. Because why? Kadang-kadang macam satu, kalau and very important for you to letak your phone jauh-jauh. Ataupun kalau you memang jenis yang susah untuk tak ada dengan phone, at least letak timing 30 hours. After 30 hours baru boleh tengok phone. Itu pun dalam 5 minutes je contoh. Okay, lepas tu 30 minutes half an hour. Alright, so contohnya yang tadi tu, dalam 2 hours ni I nak habiskan 2 bab. So kalau tak habis 2 bab tu, memang macam kena cari masa untuk cover balik. So that's how I did lah. So bila macam tu, I tak dragging sangat nak belajar. Yang ni macam, especially kalau bila you dah tak cukup masa, you memang dah kena aim lah. Bila you nak study tu, dia kalau nak study yang betul-betul study tu, lebih baik awal lah kan. Sebab so that you boleh belajar extra benda yang macam tak masuk exam pun you boleh tahu kan, which is lagi best lah. Tapi memang ada time yang memang saya personally tak sempat, memang saya aim terus untuk exam lah. So yang tu memang kena make sure yang okay, yang ni yang aku aim untuk ni, untuk study ni, so yang ni kena habis lah waktu ni. So that is disiplin lah for me. Macam kalau you tak berjaya buat tu, susah lah you nak catch up balik, you banyak lagi benda lain nak buat. Tapi the best way is for you to study earlier lah. This is like, sebab kadang-kadang memang dalam the middle of the semester ada benda yang unexpected. Tiba-tiba kena begini ke apa. So that's how I cope, right? Okay, so going to the adab tadi. So according to Imam Syafi'i, dia berikan tujuh adab lah kan. Okay, yang pertama sekali ikhlas. Yes, which sometimes kita maybe lupa lah kan. Maybe lupa, dan that's why kita berada dalam golongan yang baik-baik juga. So that they remind us back why you study pun at the first place. Yes, betul. Benda ni sangat penting sebab dalam perjalanan ni memang syaitan akan cucuk many angles, right? So mungkin at the first place kan, memang kita macam okay, kita nak jadi seperti yang macam Imam Sahabanah suruh jadi very holistic, excellent semua kan. So you memang nak aim tinggi. Tapi dalam perjalanan tu, bila you tengok orang lain lagi tinggi pada you start rasa iri hati. Contoh kan, you macam tak nak dia tahu kan. Okay, tengok orang lain berjaya is good, dan you see, tapi it's not good when you want that thing to be thrown out from them. Lagi berapa minit? 4. Okay. Okay, so kena ada orang yang ingatkan balik lah keikhlasan tu. And Allah SWT sendiri mention dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Okay, ada sambungan je lah, tapi
Sampai situ je. Dan ada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat haruman aroma syurga pada hari kiamat. So I know that kita memang dalam dunia, maksudnya memang kita kena capai dunia juga dan akhirat. Tapi kena ingat, the first goal is because of Allah SWT. The first goal is because why we want to be successful, because Allah SWT asked us to. Because through success we can do dakwah, we can do it, and it leads us to Allah's redha, indirectly leads us to syurga. So that is the mindset that we have to have lah, I believe, as a Muslim, so that kita tak mudah untuk dihasuti syaitan. Sebab dia akan cakap benda tu boleh jadi our first niat, but in the process dia boleh ke arah duniawi. Okay, kenapa nak makan bagus, nak orang tengok ke apa ke. So that one needs to be reminded selalulah. Okay, saya cepat lah lepas ni. Yang kedua, rasa ni famous, tinggalkan maksiat dan dosa lah. Why? Because memang bila you yelah, siapa yang tak ada dosa kan, but always cleankan ourselves from maksiat and dosa. Once buat, remember that it will affect your study. Okay, yang ketiga, Imam Syafi'i katakan tuntut ilmu sejak kecil. I think what he meant is daripada awal lagi kena belajar lah, belajar mana-mana you dapat ilmu, belajar. Yang keempat, ikat ilmu anda dengan tulisan ataupun yang ditulis tulisan lah, catat ilmu. Yes, that for me is very important. Yang kelima, sabar. Kadang-kadang nak cepat je kan, nak faham. Dan yang keenam, uruskan waktu. Dan akhir sekali penting, nikmati ilmu. Kalau kita tak rasa nikmat dengan ilmu, kita tak rasa best, rasa study tu memang sebab exam je, memang kan stres. So nikmati ilmu dengan mengamalkannya, dengan memahaminya. Okay, so masa saya dah tamat. So itulah 7 adab menuntut ilmu yang diberi oleh Imam Syafi'i. Okay, terima kasih kepada Kak Farah untuk jawapan pada soalan kedua. Dah boleh boleh sikit. Cakap main pula. Okay, baik. Untuk soalan kedua, Kak Farah memberikan 7 prinsip ataupun pandangan Syafi'i dalam adab ketika belajar kan. Dan akhir sekali ditutupkan dengan sila kita kena menikmati ilmu tu, bukan hanya untuk exam dan sebagainya, baru kita dapat rasa kepentingan ilmu kan. Jadi kita akan ke soalan seterusnya, juga untuk kepada Kak Farah untuk jawab. Ya. Okey, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya kepada saudara Fikri. Baik. Apabila kita dah bincang semua ni, kita ada vision, kita ada mission, kita kena tahu adab, kita kena tahu apa 3 rukun mahasiswa dan apa itu KPI dan sebagainya. Kita bincangkan benda-benda besar ni. Tapi apabila kita refleksi kembali, apakah kepentingan untuk kita belajar kat universiti ni? Kalau kita lihat, orang-orang Cina di luar yang tak belajar dekat universiti pun, tapi jutawan. Bill Gates, tadi kita ada bagi contoh Bill Gates, taklah berjaya dalam akademik pun, tapi jutawan, billionaire. Jadi apakah kepentingan untuk kita belajar 4 tahun di UIA ni? Akhirnya orang lain lagi berjaya. Jadi persilakan saudara Fikri. Okey, baik, terima kasih. Siapa yang rasa nak keluar universiti? Ada? Ada Okey, ada seorang. Alhamdulillah, wakil. Ada lagi? Saya pada Anas. Alhamdulillah. Cuma ada aku nak ambil jangan. Tak ada Baik. Sebenarnya kalau anda semua perasan bila Ammar sebut tadi ada few I would say misleading points bila dia sebut
Cuba kita tengok Bill Gates, tak habis belajar pun berjaya kan? Dan bila dia sebut berjaya, dia sebut apa? Evidence dia? Kaya. That is the point. Your measurement of success. Sebab tu vision tadi penting. It will show what is your true colour. Saya tak salahkan dia. Dia memang kena tanya soalan tu. Dia pun tak kaya. So, jangan risau. Sebab tu dia promote tadi skull semua tu kan. Okay, tapi dia tak ada commission lah. Baik. So maksud saya kat sini, kalau kita dah buat perbandingan terus antara orang yang seperti yang dia sebutkan, Bill Gates, China, Jack Ma, tapi Jack Ma is an English teacher. Siapa lagi? Semua tu kekayaan should not be your main factor, but of course dengan kekayaan we can do many things lah. Sebab tu kalau boleh dalam cara orang Islam kita nak seperti Abdul Rahman dan sebagainya. Baik, tapi untuk jawab soalan, apakah keperluan untuk belajar universiti? First sekali kena faham what is university. Who want to share? What is university? What is university? University tu apa? University tu apa? Kau tak bangun kot Okay, siapa jawab boleh jawab ni? Ada yang boleh CMB Bank? Ada? What is university bahasa Q? Amar nak jawab? Tak boleh lah. Ada? No worries, I don't take a wrong answer. I mean, I don't simply judge anyone by wrong answer. But saya bagi penghargaan atas cubaan. Ada yang, ya bagus, silakan. Ini dah macam pernah nampak. Ya, apa dia? Universiti tu apa? Okey, jawapan ditambah ilmu dan budi. Oh, itu bukan kepala dia. Dan juga ada yang boleh CMB Bank. Tapi kalau tanya saya, that is not the accurate answer. But saya bagi hadiah sebab dia berani cuba. And I want more of her, that I said just now. Okay, what is university? University is a place which have a vision to produce people with educated background. Basically, that is, I simply create this now, because university should be a place. Maksudnya, it shouldn't be confined to these four walls or this garden of knowledge and virtue. It should be beyond that. A place where we can melahirkan lebih ramai manusia-manusia yang berguna untuk bangsa, agama dan sebagainya. So maksudnya bila, sebab tu kalau you all pernah dengar universiti terbuka anak muda, universiti jalanan, pernah dengar. So the idea is untuk bring down the level of university not to confine only to selected people. Maksudnya kalau boleh, the idea of knowledge sepatutnya bukan privilege. Knowledge should be given access to anyone. So that is basically university. So soalan Amal tadi, perlu ke universiti ini? Kalau you kata universiti adalah UIAM, maka saya kata tak perlu, tak apa. Faham tak? Tapi kalau you kata university is a place to produce educated people, then I said yes, university is a must. Because in fact, Allah pun sebut dalam surah Al-Iqra ayat pertama membaca, dan membaca is to acquire knowledge. So that is why university in that definition is a must and we should support. Tapi since UIA also adhere to the concept that I mentioned, then we should also support UIA. Faham ke? Tapi kalau you faham UIA as only guardian of knowledge and virtue within these four walls, then you should, broaden your ways of looking things. And that is how you embrace diversity. You faham macam saya sebut tadi, ada universiti terbuka anak muda, universiti jalanan, yang they have the same vision. Dia nak lahirkan seramai mungkin educated people. So in that sense, yes, kita perlukan universiti. Oh, itu saja soalannya. So dah habis masa. Dah habis masa. Okay, sorry. Okay, baik, terima kasih kepada Saudara Fikri untuk soalan yang ketiga. Okay, kalau Saudara Fikri mengatakan bahawa universiti itu perlu dan sebagainya, kalau soalan pertama tadi masih debatable, saya rasa soalan yang kedua untuk Saudara Fikri ini pun masih debatable. Kita masih boleh bincang. Okay, baik. Kita akan teruskan ke soalan kedua kepada Saudari Farah Nabilah.
masa diberi hanya 5 minit untuk soalan ni. Dan soalan Fikri tadi pun sebenarnya 5 minit juga. Sebab kita nak berikan ruang lebih luas untuk Q&A session. Baik, soalan seterusnya, bagaimana untuk kita mengawal dari segi financial dan stress management apabila kita terlalu banyak aktiviti, terlalu banyak workload dan sebagainya. Jadi dipersilakan. Terima kasih. Minta maaf ya Fikri. So kena jawab kemudian. Dia macam mengandung ni macam memang penat sikit lah. Tu ujian saya lah lepas ini. Alright. So saya in terms of financial, saya rasa mungkin yang daripada background ekonomi kot lebih sesuai jawab. Saya mungkin akan lebihkan ataupun mungkin memang semua jawab dari yang stress management lah, because I can relate that a lot to my background lah, which is psychology. So stress ada ke manusia kat dalam dunia yang tak stress? Tak ada kan? So memang stress tu orang gila, okey lah. Dia sebenarnya sebab dia stress dia gila. So dia tak mampu nak cope dia punya stress tu So basically stress ni semua orang rasa it's actually something yang normal. Tapi it become tak normal ataupun it becomes a problem when you are not able to cope with the stress. Okay, you don't have the right coping mechanism to cope with it. So that is why it's very important for you to know your own stress management sebenarnya. Tapi I will give some tips yang in general lah. So basically stress management ni ialah teknik kan untuk equip diri kita dengan effective coping mechanism untuk deal dengan stress. Dan bila kita stress ni memang automatik badan kita akan ada fight or flight ni response tau. Badan kita memang nak buang stress tu sebab benda tu akan memang mengganggu. Dia actually a clash between your ability ataupun your psychological state dengan your physical state. Macam tu lah. Contohnya macam you nak buat banyak benda tapi kita tak ada cukup masa contoh. Tu pun boleh buat you stress kan, because ada benda yang clashing tau. So some of the ways I would like to mention from psychological punya reading sikit lah. Okay, some psychologists, they come up with dia ada nama teknik ni lah yang macam sesuai untuk short term dan long term. Okay, the first one is emotion focused coping. Coping. Okay, so emotion focused coping ni dia akan help to reduce the negative emotional responses lah. And this is especially useful kalau stress tu adalah benda yang daripada external ataupun benda yang you tak mampu nak control. Okay? Okay, lupa nak cakap. Before you nak manage your stress, you identify dulu what is your stressor. Kadang-kadang ada orang yang dia stress tapi dia tak tahu dia stress tu apa. Okay, ada dia macam aku stress lah tapi aku tak tahu sebab apa aku stress. Pernah jumpa tak? Pernah kan? So you have to identify lah what is your stressor, apa yang menyebabkan you stress. That way baru you boleh solve the problem. You tahu apa yang punca dia kan. Tapi emotion focus coping dia lebih fokuskan on emotion tau, dan benda yang dia lebih sesuai untuk benda yang luar kawalan. Contoh kematian. Okay, these are things yang, dan benda ni dia research shows that dia good for your for short term lah. Okay, cara untuk emotion focus coping ni, first distraction. Okay, siapa kat sini, rasa takkan ada orang nak angkat tangan kalau tanya ni. Siapa yang kat sini pernah ada pengalaman putus cinta kan? Contoh lah. Ataupun tengok cerita yang ada pengalaman putus cinta, contoh. It's not something yang easy untuk cope kan, for people yang ada masalah yang baru menghadapi benda ni. Contoh, not just that lah, any problem, for example, tak apalah, that is the thing that I can think of right now. Ataupun memang markah you rendah, nak maksa minit. Okay, so you distract yourself dengan buat something else. That's the first one. Second, emotional disclosure. Okay, emotional disclosure ni maksudnya you disclose your emotion. Okay, tak kisah macam mana, sama ada you nak menulis, sama ada you nak bersukan, sama ada you nak cerita ke orang, you have your own way to disclose your emotion. If you keep it and you suppress it, benda tu it's still there. And you know that this is an emotion that you have to take off from you, okay? Okay,
And then also ada cognitive reappraisal, meaning positive thought lah. In Islam, we take it as kita tengok hikmah dia lah. Okay, macam okay tak apa benda ni jadi. So look at the positive things kan. Okay, so itu 3 cara bawah emotion focus coping. Yang kedua, this is the thing yang you guys, every one of us, bukan you guys lah, me too, have to do. Okay, it is called the problem focus coping. Okay, so this one dia akan long term solution lah. Dia bagi you long term solution. Why? Because you go to the problem itself, right? So contohnya kalau memang you time management you problem, fix tu dulu. You have to identify what are the cause and fix the cause lah. So boleh cakap macam tu je ke? Sebab tak banyak masa. So itu antara perkara yang ada dalam psikologi. Alright, dah. Okay, terima kasih kepada Kak Farah untuk jawapan tadi. Okay, jadi kita dapat jawapan kepada bagaimana untuk mengawal stres. Tapi dari segi financial tak apalah sebab tak cukup masa kan. Jadi dari segi financialnya bagi saya minta maaf. Itu sebagai tak adalah kalau kita itu sebenarnya boleh jadi satu benda yang umum lah. Dari segi financialnya kita letakkan je berapa kita nak achieve kan contohnya. Dan kita boleh apply untuk scholarship, pinjaman, boleh buat bisnes tudung, bisnes baju dan sebagainya. Boleh. Jadi untuk lebih mendalam berkenaan bagaimana untuk kita mengawal ataupun menyusun financial dan stress management, nanti kita boleh dalam session Q&A session. Okay. Baik, setelah tamat soalan keempat, maka tamatlah sesi kedua kita.